अगर ये रेट आपने किया और हो गया, जो भी नुकसान आपने पहुंचाए, इसके बाद हम गवर्नर हाउस रेड जोन में वो वाला धरना देंगे कि इंशाल्लाह बलूचिस्तान की तारीख में किसी ने नहीं। ये बच्चे क्या दहशतगर्द हैं, ये बच्चे क्या कब्जा माफिया हैं। गवर्नर साहब, आपके किले से लोग प्राइवेट स्कूलों में जा रहे हैं, हमें तो सरकारी स्कूल का भी इजाज़त नहीं मिल रहा। हमारे यहाँ पे शिरख्वार बच्चे हैं, अगर उनको कोई बुखार लगती है तो हॉस्पिटल तक की इजाज़त नहीं मिल रही, क्योंकि ये लोग यहाँ पे बिल्कुल आप मैं इसी वजह जाएंगे तो वहाँ पे क्रॉस हमारा उनके बीच में एक रोड का क्रॉस आता है, वहाँ पे ये लोग सारे निकले हुए डंडा बरदार लोग बिठाए हुए हैं। खुदारा होश के नाखून लें, अगर आपका बच्चा पढ़ेगा तो शेख हारूनजी का बच्चा भी पढ़ेगा, वरना अगर शेख हारूनजी का बच्चा नहीं पढ़ेगा तो फिर आपका बच्चा भी नहीं पढ़ेगा। इस पे फिर हम सख्त से सख्त स्ट्राइक की तरफ जाएंगे। जोब डिस्ट्रिक्ट नौज़ाए शेख खान आज से नहीं, बहुत ही अरसे दराज से हमारा और आज के जो सिटिंग गवर्नर साहब हैं शेख जाफ़र ख़ान साहब, उनके साथ ये डिस्ट्रीब्यूट हमारा चल रहा है। लेकिन इसमें मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताना चाहता हूँ कि ये आज का जो यहाँ पे आप लोग पहुँचे हैं और हम यहाँ पे मौजूद हैं, मैं आपके मीडिया के तवस्सुत से, आपके तवस्सुत से पूरे बलूचिस्तान के ख़ुसूसन सरफराज साहब और सिटिंग गवर्नर साहब, यहाँ के जोब डीसी महबूब अली अचकज़ई साहब विद एसपी सबूर आगा साहब, इनको ये पैगाम देता हूँ कि ये जो आप आज हमारे ऊपर ऑपरेशन की या रेड की तैयारी कर रहे हैं, तो खुदारा एक दफ़ा आप इस पे एक दफ़ा सोचें कि ये एक कबायली मसला है। गवर्नमेंट, सरकार, इदारे ये सब के लिए होती हैं, लेकिन यहाँ पे बदकिस्मती से ये एक शख्स के कहने पे या एक कमेटी के कहने पे ये लोग हमारे ऊपर आज ये ऑपरेशन कर रहे हैं। जिस तरह मोअज़्ज़िज़ साफ़ी हज़रात, ये आपको पता है, आप ये कैमरा घुमा भी सकते हैं कि ये लोग है, ये लोग अमन नहीं चाहते, ये सफ़ेद रीश क्या अमन नहीं चाहते। क्या ये इन्होंने हमारे ऊपर एक ये चीज़ भी डाला है कि ये हैज़ अ कब्ज़ा माफिया। तो क्या ये मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या ये कब्ज़ा माफिया? क्या एक एजुकेटेड बंदा, क्या एक पीएचडी होल्डर बंदा या एक टीचर या एक उस्ताद वो कब्ज़ा माफिया कर सकते हैं? नहीं कर सकता, क्योंकि बदकिस्मती से हमारा जो हम जिस हालात जंग में गुजर रहे हैं, मुझे तो अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे इदारों से, ख़ुसूसन यहाँ के डीसी साहब से, एसपी सबूर आगा साहब से, कि आप इनको बुला लेते हैं, आप इनको बिठा लेते हैं। एक कबायली अगर एक आप अच्छा रोल अदा नहीं कर सकते हैं तो आप क्यों एक गलत रोल अदा कर रहे हैं? क्यों यहाँ से आप इनके दिल आज़ारी कर रहे हैं? क्या वजह है? हाया हम जब पूछते हैं कि या एसपी साहब पिछले 2-3 साल पहले भी यहाँ पे फ़ाद कोसा साहब थे, डिप्टी कमिश्नर शेख बलोच साहब थे, आज कोयटा में बैठे हुए, इन्होंने एक रेड किया। रेड इन्होंने इतवार वाले दिन की, जिस दिन तमाम तर सरकारी दफातर बंद होते हैं, इन्होंने रेड किया। उसमें हमारा एक बच्चा शहीद हुआ है, हमला खातून के ऊपर इन्होंने हमला किया। 24 घंटे हमारा मुआसरा किया गया था। हमने बार बार, हमने कोयटा प्रेस क्लब में भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किए, हमने यहाँ पे भी किए, हमने सोशल मीडिया के तवस्सुत से भी किए, लेकिन अफसोस यहाँ पे हमारी बात नहीं मानी जा रही है, ना सुनी जा रही है। तो मैं एक दफ़ा फिर जोब के तमाम मुअज़्ज़िज़ कबायली अमायदीन, सरदारान, मशरान, मलकान, अब सबको ये पैगाम देता हूँ कि खुदारा, हम पहले भी अमन चाहते थे, हम आज भी अमन चाहते हैं, हम आने वाले 100 सालों में भी अमन चाहते हैं। हम इस अपने इलाके, अपने मौज़े का अमन ख़राब नहीं करना चाहते, लेकिन इसके बीच में अगर खुदा न ख्वास्ता कुछ तजावुज़ करेंगे तो लाजमी बात है, एक अमल का रद्द अमल होता है, जो वो रद्द अमल भी हमारा अमन में होगा इंशाअल्लाह। हम गलत रास्ते के पैरोकार नहीं है, हम आदम तशद्दुद के पैरोकार हैं, हम जंग, लड़ाई, बदनज़मी इस इलाके के लिए नहीं चाहते। तो अब मैं आपसे भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आएँ, हमारे बीच में सालिसीन का किरदार अदा करें, वरना खुदा ना ख्वास्ता कल को ये किस्सा किसी और तरफ ना जाए, फिर हम लोग तक जाएंगे। जिस तरह आज लोग तके हुए हैं, हर कबायली इलाके में, हर घर में दुश्मनियाँ चल रही है। तो लिहाजा मैं एक दफ़ा फिर सबूर साहब, डीसी साहब, आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, आप लोगों को अल्लाह ने इतना बड़ा ओहदा दिया है,
تو میں تو بات نہیں کہنا چاہ رہا ہوں، لیکن جب آپ کے پاس اتنا بڑا عہدہ ہے، آپ کے پاس اتنے بڑے سیٹس ہیں، تو میں امید بھی یہی کرتا ہوں کہ آپ کے ساتھ اتنا ہی بڑا مائنڈ بھی ہوگا اور آپ کے ساتھ اتنا ہی پیارا سوچ بھی ہوگا۔ پہلے بھی انہوں نے ریڈ کیا، ہمارے پورے گھر مسمار کیے، ہمارے وہاں پہ شیرخوار بچوں کو زد و کوب کیا گیا، ہمارے عورتوں کو زد و کوب کیا گیا۔ اس کے بعد پھر ہم نے مذمت نہیں کی، ہماری گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں، معزز عدالت نے ہمیں بری کی ہے، ہمارا اللیگل ڈسپوزیشن ایکٹ میں بھی ہم بری ہوئے ہیں، ہمارے حق میں فیصلہ ہے، لیکن اس کے باوجود یہ ایک دوسرے طرز کے طرف جا رہے ہیں، ایک دوسرے طرف کے لیے یہ لوگ اس معاملے کو لے کے جا رہے ہیں۔ میں صرف آپ کو ایک چیز دکھاتا ہوں جو میرے ساتھ ایز اے ثبوت یہ پڑے ہوئے، یہ میں پھر آپ کو پرنٹس بھی دیتا ہوں۔ یہ جو تصویریں یہ یہاں پہ تمام سرکاری مشینری غلط طریقے سے استعمال کی گئی پچھلے ریٹ میں، لیکن آج ایک دفعہ پھر یہ لوگ وہ غلطی دہرا رہے ہیں۔ تو میں ان کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ یہ غلطیاں نہ دہرائیں، ہم امن چاہتے ہیں۔ میں یہ امن کی بات اس وجہ سے زیادہ کر رہا ہوں کہ تاکہ لوگوں کو یہ ان کے سوچ سمجھ میں یہ چیز آئے کہ ہم لوگ تشدد والے نہیں ہیں، ہم امن چاہتے ہیں، ہم خوشحال والی زندگی چاہتے ہیں۔ اگر ایک بندہ اس ڈسٹرکٹ سے باہر خوشحال زندگی گزار سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں گزار سکتے؟ ہمیں کیوں اس دلدل میں دھکیلا جا رہے ہیں؟ میں پھر قبائلی عمائدین سے، خصوصاً سردار ایوب مندوخیل صاحب سے، ود باقی علاقے کے تمام مشران، قبائلی سرداران، نوابان، ود ملکان، ود سردار ایوب مندوخیل صاحب، ایک دفعہ پھر آپ سے یہ ایز اے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آئیں، ان کے بیچ میں بیٹھیں، ہمارے بیچ میں بیٹھیں۔ ہمیں غلط راستے سے یہ پیغام ہم نہیں دینا چاہتے، ہم بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ آئیں ہمارے ساتھ بیٹھے، لیکن جب ایک بندہ اپنا سسٹم چلا رہا ہے، سیاسی اثر و سوخ ود اماؤنٹ چلا رہا ہے، تو پھر اس میں پھر ہمارا مددگار اللہ ہے، پھر آپ نے ریڈ کرنا ہے، ہمیں مارنا ہے، لیکن ہم آپ کے طرف ایک امن کا پتھر بھی، ایک غلط پتھر تو کیا ہم آج بھی نہیں پھینکیں گے، لیکن ہم امن کا جھنڈا لہراتے ہوئے آپ کے دفتر پہ پہنچ کے دھرنا بھی دیں گے۔ اور یہ میں ایک دفعہ پھر بتانا چاہ رہا ہوں پورے ڈسٹرکٹ کو، اگر خدا نہ خواستہ کہ شیخ ہارونزی پہ کسی ایک بچے کو بھی نقصان پہنچا تو اس کا رد عمل پھر یہ جو مین نیشنل ہائی وے ہے اس کو بلاک کیا جائے گا، وہ اب تک بلاک کیا جائے گا جب تک آپ کے اعلیٰ عہدیداران یہاں پہ موجود نہیں ہوں گے۔